Assalamu alaikum hurmatly Bishkek Xabar YouTube kanalının kattaloğuchilari. Kutmandуу күнүңүздөр менен. Бүгүн 14 март 2021 жыл Өрем автоунаа базарындагы кечки базарды тартууну улантабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Кимде-ким бизде жаңыда болуп жаткан болсо, подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Биз тартууну улантабыз. Mercedes 124 жылы 89 25 механика, расход 6.7 дизель, 120 000 сом, номери 501 19 98 39. Honda Fit жылы 2004 1.3 $4500, номери 709 68 80 80. Honda Odyssey жылы 2003 275 000 сом, номери 0700 01 02 94. Vaz 2110 жылы 2003 1.6 70 000 сом, номери 0500 17 07 75. Opel Vectra жылы 99 экобиом механика 155 000 сом, номери 707 84 84 93. Daewoo Nexia жылы 2011 1.5 механика, расход 6.7, номери 554 15 11 54. $180 000 сом. Mercedes-Benz 210 жылы 97 2.4 механика, расход 11, срочно сатылат 230 000 сом, номери 704 65 34 57. Audi 80 жылы жазылбаптыр, объем 1.8 120 000 сом, номери 709 92 21 94. Коробкасы механика. Opel Zafira жылы 2003 2.2 расход 6.8 220 000 сом, номери 776 40 50 20. Vaz 2107 жылы 2005 1.6 gaz benzin 100 000 сом, срочно сатылаткен, номери 704 92 92 22. Subaru Legacy Universal жылы 2001 2.5 расход 10-12 $3500, номери 508 24 15 61. BMW 39 kuzov
Yılı 2002 2.8 avtomat, расход 811, полный комплектация, bası $3500, срочно номері 703 58 39 91. Mitsubishi Space-Star, yılı 2000, объемы 2.3, mexanika 170.000 so'm, nomeri 702 02 30 20. Subaru Legacy, yılı 2000, ekabiyem, mekanika tübin turbo, $3600, nomeri 501, 53 52 55. Honda Stream, yılı 2003, 1.7 avtomat, расход 810, $3600. Окончательно, номері 501 16 86 06. Mercedes-Benz 210, yılı 2002 4.3 avtomat, $7000, nomeri 702 06 60 49. Мультируль, родная краска. Honda Accord, yılı 2000, ekabiyem, $3700, nomeri 700 28 93 25. Golf 3, yılı 92 1.8 mono, mekanika, расход 7, $145.000 so'm, nomeri 701 70 24 32. Daewoo Nexia, yılı 2008 1.6 mekanika, расход 7.8, $150.000 so'm, nomeri 708 02 08 71. Nissan Sefira, yılı 2000 2.5 avtomat, расход 10-12 $3300, nomeri 552 65 02 10. Bunun maçan çıkarttı. Ha, hadi. Golf 4, yılı 99 1.6 mekanika, расход 7.8, benzin $210.000 so'm, nomeri 707 53 11 23. Honda Step Wagon RF1, yılı 98, ekabiyem, bası $4300, nomeri 709 60 30 56.
без вложений, эчтекесин жасаш керек эмес, только айдаш керек. Audi S4 универсал. Жылы 91, 2.3, mexanika 160 ming so'm, nomeri 772 85 30 56. BMW 34 kuzov. Жылы 90, 2 kub, mexanika 190 ming so'm, nomeri 501 85 00 00. Mercedes-Benz 124, жылы 95, 3.2, расход 911, 210 ming so'm, nomeri 707 52 40 53.